अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनलिटी एग्ज़ाम की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम ये जो बुक आपको नज़र आ रही है एडेल्सा की, इस बुक के इम्तिहान नंबर 1 के बोलने वाले टेस्ट का तारिया नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और ये तारिया आपको इस बुक के पेज नंबर 25 पे मिल जाएगा। और ये तेले इम्तिहान का आखिरी तारिया होता है, मतलब बोलने वाला आखिरी होता है टेस्ट, और टेस्ट में 3 तारियास होते हैं। तीनों में से जो आज हम करने जा रहे हैं ये आखिरी होता है। तो इस तारिया को देखने से पहले या इसका आगाज करने से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बोलने वाला टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि यही टेस्ट सिर्फ और सिर्फ उन अफराद को देना होता है जो अनपढ़ बेस पे दिल या दोस्त देते हैं। मतलब सिर्फ उनको जो बोलने वाला टेस्ट करना होता है, इस वजह से उन्होंने ये 3 तारियास करने होते हैं। तो वैसे सारे लोग ये करते हैं, और जो अनपढ़ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप ये एग्जाम देने जाते हैं तो पहले आपको 12 मिनट्स दिए जाते हैं। उन 12 मिनट्स में आप एक कमरे में जाके अपना एक टॉपिक इलेक्ट करते हैं। मतलब 2 टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, बहुत दफ़ा 3 भी दिए जाते हैं, आप अपनी मर्जी से एक इलेक्ट कर लें। अपने दोस्त के बारे में बात करूंगा, या किसी मशहूर बंदे के बारे में बात करूंगा, किसी पार्टी के बारे में बात करूंगा, या अपनी बेस्ट डिश के बारे में बात करूंगा, या एक रेस्टोरेंट के बारे में बात करूंगा। कोई भी एक टॉपिक जो आपको दिए जाएंगे उनमें से आप एक इलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ फोटोज दिखाई जाएंगी, 2 ज्यादातर होती हैं लेकिन कई दफा 2 से ज्यादा होती हैं। तो आप अपनी मर्जी की एक इलेक्ट कर लेंगे कि मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, और उसके फोटो से रिलेटेड ज्यादातर डायलॉग होता है। तो ये होता है बोलने वाला टेस्ट। 12 मिनट्स आपको पहले कमरे में भेजा जाता है जहां पे आप ये इलेक्ट करके उन 12 मिनट्स में नोट्स लिख सकते हैं, कि जब आप एग्जाम देने दूसरे कमरे में जाएंगे तो उन नोट्स को भी आप देख सकेंगे। तो एक दफा आपने अपना टॉपिक कलेक्ट कर लिया, उसकी तैयारी कर ली, फोटो इलेक्ट कर ली, उसकी तैयारी कर ली, तो आप एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे। तो वहां जाके सबसे पहले तो आपसे वैसे जनरल बातचीत होगी, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, काम क्या करते हो, किस शहर में रहते हो, मशहूर जगह तुम्हारे शहर की, एक्सेट्रा। मतलब इस तरह के जनरल इंफॉर्मेशन। और उसके बाद वो आपको बोलेगा कि अब एग्जाम का बाकायदा आगाज करते हैं, और सबसे पहले बताओ तुम्हारा टॉपिक कौन सा है। तो तारिया एक इस तरह से होता है। तो आपने बताना है मेरा मोनोलोगो ये है। मिसाल के तौर पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है un amigo de infancia, मेरा बचपन का दोस्त। आपने ये एलेक्ट कर लिया। तो आपने 2 से 3 मिनट्स इसके ऊपर ये सारी चीज़ों, कहाँ आप उसको मिले, पहले वो कैसा था, अब वो कैसा है, शुरू में आपको वो कैसा लगा, क्या अभी आप उससे राब्ते में हैं या नहीं। तो ये आपने 2 से 3 मिनट्स बात करनी है। ये हो गया तारिया नंबर 1। तारिया नंबर 2 इसका इस तरह से होता है, एक फोटो होती है जिसकी आपने डिस्क्रिप्शन करनी होती है। तो वो आपसे पूछेंगे कौन सी फोटो तुमने इलेक्ट की है, जो पहले 12 मिनट्स तुम्हें दिए थे उनमें कौन सी फोटो तुमने इलेक्ट की है। तो आप कहेंगे ये फोटो है, मिसाल के तौर पे जो आपको तस्वीर स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो इस तस्वीर के बारे में भी आपने 2 से 3 मिनट्स बात करनी है। तो उन 2 से 3 मिनट्स में आपने इन क्वेश्चंस के बारे में जवाब देना है। ये क्वेश्चंस हर फोटो में सेम होते हैं। कितने लोग हैं, कैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, फिजिकली वो कैसे हैं, कपड़े उन्होंने कौन से पहने हुए हैं, वो किस जगह पे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं वहां पे, वो क्या कर रहे हैं, वो किस बारे में बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो क्या महसूस कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, इससे पहले उन्होंने क्या किया और बाद में वो क्या करेंगे। यही क्वेश्चन है हर फोटो के बारे में। जो भी फोटो होगी क्वेश्चंस यही होंगे। और जब आप ये भी कर लेंगे तो उसके बाद एंड पे होता है तारिया नंबर 3, जो कि आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। वो कुछ इस तरह से होता है कि आपको कहा जाता है कि एक मतलब एक सिचुएशन के ऊपर आपने डायलॉग करना है, जो एग्जामिनादोर है आपके सामने बैठा है, जो टेस्ट ले रहा है उसके साथ। तो इसमें जो फोटो होती है तकरीबन उससे रिलेटेड ही एक मुकालमा होता है, एक बातचीत होती है। तो आप फॉर एग्जांपल जो फोटो थी वो एक रेस्टोरेंट की थी। तो उस मुकालमे में एक क्लाइंट बन जाएगा, और दूसरा जो है वो एक बारमैन बन जाएगा या कमरेरो बन जाएगा। और उनके दरमियान बातचीत होगी, क्या तुम्हें चाहिए, ये चीज़ डिश चाहिए या ये चाहिए, सेकंड डिश कौन सी चाहिए, पोस्त्रे में क्या चाहिए, मेसा तुम्हारा कैसा होना चाहिए, कितने लोग हो। इस तरह की जो रेस्टोरेंट से मुतल्लिक बातचीत है वो होगी। तो इस केस में क्योंकि हमारी फोटो ये थी, आप देख सकते हैं कि उन्होंने घर खरीदा है। तो खरीदने की बात हो रही थी, तो इस बारे में इससे रिलेटेड हमारे पास ये जो तीसरा तारिया है बातचीत का, मुकालमे का, वो है diálogo en una situación imaginaria। और इसमें हमें कहा जा रहा है usted va a una agencia mobiliaria। आप एक
جو مکان بیچنے والی ایجنسیز ہوتی ہیں وہاں پہ جاتے ہیں porque quiere comprar una casa, کیونکہ آپ ایک مکان خریدنا چاہتے ہو. فوٹو میں ہم نے دیکھا ہے وہ ایک نئے گھر میں جا رہے ہیں, تو اس کے بعد مکالمہ بھی اسی کے بارے میں ہی ہے. جو امتحان لینے والا ہوگا examinador ہوگا, es el empleado de la agencia, وہ اس ایجنسی میں کام کر رہے ہیں. Hable con él durante de 3 a 4 minutos, آپ نے اس سے 3 سے 4 منٹ بات کرنی ہے siguiendo estas instrucciones. یہ جو آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس لکھی ہوئی یا کچھ آپ کو گائیڈ کیا گیا کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ نے اس سے بات کرنی ہے. تو آپ نے, کیونکہ وہ ایک ایجنسی والا بندہ ہے, تو آپ نے اس سے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے, جن میں سب سے پہلے ہے explicar cómo es su casa actual y por qué quiere cambiar. آپ نے یہ اسے بتانا ہے کہ تمہارا اب جس گھر میں رہ رہے ہو وہ کیسا ہے اور چینج کیوں کرنا چاہ رہے ہو. explicar cómo es la casa que busca, اور اس کو بتانا ہے جو گھر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ کیسا ہونا چاہیے یا کیسا ہے. explicar el tipo de lugar donde le gustaría vivir, مطلب کس طرح کی شہر کی کون سی جگہ آپ کو چاہیے یا کس سائڈ پہ آپ کو چاہیے. اور اینڈ پہ آپ نے اسے قیمت پوچھنی ہے, preguntar los precios. تو ایک دفعہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے, تو آپ کے درمیان ایک مکالمہ شروع ہو جائے گا. شروع کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو وہ آپ کو کہے گا اولا بونس دیاس یا بونس تاردیس, جو بھی ٹائم ہو اس وقت, اور اس کے بعد ان کے لیے پودو ایودار, میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ ایجنسی کا ورکر ہے. تو آپ نے کہنا ہے اولا بونس دیاس یا بونس تاردیس, quiero comprar un piso, یا آپ کہہ سکتے ہیں estoy buscando un piso. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, میں خریدنا چاہتا ہوں یا میں ڈھونڈ رہا ہوں. تو quiero buscar un piso, اس کے بعد کہ tenga آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں, یا یہاں شروع میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں quiero comprar una casa porque en el que estoy es un piso muy pequeño y somos muchos en la familia y queremos una casa más grande. یا کوئی بھی شروع میں آپ اس طرح کا جو ہے نا وہ جملہ بول دیں گے. اس کے بعد پھر اس کی باری ہوگی, وہ آپ سے کوشچن کرے گا یا اس کی بات کرنے کی باری ہوگی. تو اس میں وہ آپ کو کہے گا ¿qué tipo de vivienda busca, مطلب کس ٹائپ کا آپ کو گھر چاہیے, piso, chalet یا apartamento, de cuántas habitaciones. تو آپ نے یہاں پہ بتانا ہے pues yo estoy buscando un piso si es posible que esté en la primera planta o en la segunda planta, جو بھی آپ کو پلانتا یا جو منزل آپ کو پسند ہو آپ نے وہ کہنی ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں estoy buscando un chalet porque no me gusta subir escaleras, یا جو اپارٹمنٹو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو چھوٹا مکان چاہیے. تو اگر آپ کہتے ہیں quiero یا estoy buscando un piso یا quiero comprar un piso que tenga 3 habitaciones, 2 baños, una cocina grande, un trastero, اس طرح کی چیزیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کو کہے گا y dónde la quiere, کس جگہ پہ آپ کو más o menos چاہیے, en el centro o a las afueras, مطلب کس جگہ پہ آپ کو چاہیے. تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں pues yo prefiero que esté a las afueras de la ciudad, اگر آپ کو باہر چاہیے. اگر آپ کو سینٹر میں چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں estoy buscando pues por la zona centro de la ciudad o por la zona oeste de la ciudad یا por la zona norte de la ciudad, جس سائڈ پہ آپ کو زیادہ آسان لگے. اس کے بعد آپ اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں estoy buscando en la zona norte de la ciudad porque trabajo en esa zona y así estaré más cerca de mi trabajo. اس طرح میں اپنے کام کے بھی نزدیک ہوں گا, قریب ہوں گا. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے pues en este momento tenemos 2 pisos en venta یا 3 pisos en venta en esa zona, en una de ellas es, ان میں سے ایک یہ ہے. تو اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے pues no me interesa, شروع میں ہی آپ نے یہ نہیں کہہ دینا مطلب یہی مجھے پسند ہے. جب آپ کو وہ کہے کہ ایک یہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کہا ہے کہ میرے پاس 2 ہیں, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مطلب مجھے no me interesa یا no me gusta, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں sí me gusta, مجھے پسند ہے, pero enséñame el otro, کہ مجھے وہ دوسرے والا بھی دکھاؤ. cuántas, آپ کنٹینیولی اس سے کوشچن بھی کرتے جائیں. cuántas habitaciones tiene este, cuántos metros cuadrados tiene, کتنے اس کے مطلب میٹر کتنے ہیں اس کے, cuál es la cocina, cuántos baños tiene. اس طرح کے اس کے ساتھ آپ کوشچن کرتے جائیں تاکہ اس کو لگے کہ آپ مطلب ایک انٹریکٹوار کر رہے ہیں, صرف اور صرف وہی نہیں جو ہے نا وہ بول رہا ہے. اور ساتھ میں آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہر مکان کا cuánto cuesta یا qué precio tiene. تو اس طرح وہ آپ کو جو پرائس والی بات ہے وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں.
تو وہ آپ کو کیسا ہے، bueno el precio es negociable. negociable کا مطلب ہے کہ ابھی میں آپ کو 90,000 مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، اور 85,000 یا 80,000 تک بھی آ سکتی ہے، تو اگر کم ہو سکتی ہے تو اسے کہتے ہیں نیگوسیابل. اگر کہے کہ نو es negociable اس کا مطلب ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. y cuando quiere usted ir a verla, آپ کب اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یا کب جانا چاہتے ہیں اسے دیکھنے، تو آپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں pues yo prefiero ir un sábado por la mañana یا cualquier día por la tarde porque estoy trabajando por la mañana، یا اس طرح کا کوئی بھی آپ اس کو جملہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ کیدار ہو گئے اس کے ساتھ ایک دن مکان دیکھنے کے لیے، تو اینڈ پہ وہ آپ کو کہے گا muy bien entonces quedamos el jueves a las 7 de la tarde en el portal de ese edificio. تو ہم جمعرات والے دن اکٹھے ہوں گے اس مکان کے دروازے کے سامنے، تو میں تمہیں وہ مکان دکھا دوں گا. تو آپ نے اینڈ پہ کہنا ہے، مطلب آپ کا خیچر ایسا ہونا چاہیے یا آپ نے بات ختم اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کے درمیان ایک اکوردو ہو چکی ہے، ایک سمجھ لیں ایک بات پہ آپ متفق ہو گئے ہیں، تو آپ کہیں گے muy bien muchas gracias یا کہیں گے de acuerdo allí estaré nos vemos el jueves، جو بھی آپ اینڈ پہ کہنا چاہیں. تو اس طرح کا یہ تاریہ ہوتا ہے. تاریہ نمبر 3 میرے حساب سے تو یہ سب سے آسان ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ تھوڑا بہت بولنا بند بھی کر دیں تو وہ کیونکہ ایک مکالمہ ہوتا ہے تو وہ آپ سے اور کویسچن کر سکے گا یا کر سکے گی، تو اس طرح سے آپ اس سوال کے حساب سے آپ جواب بھی دے سکیں گے. پچھلے دونوں میں یہ ہے کہ آپ نے خود بولتے جانا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ آپ سے کویسچن کیونکہ وہ کرتی ہے کہ انٹریکٹوار آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تقریباً سب سے آسان ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں اختتام آج کی اس کلاس کا، جو کہ تھا تاریہ نمبر 3 بولنے والے ٹیسٹ کا. اس بک کا ایگزامن نمبر 1 امتحان نمبر 1 کا بولنے والے ٹیسٹ کا آخری تاریہ اور اس امتحان کا بھی آخری تاریہ. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایگزامن نمبر 1 کے پڑھنے والے ٹیسٹ کی پہلی ویڈیو کے ساتھ، کیونکہ وہ اگلے ٹیسٹ کی پہلی کلاس ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.